мизбони ин кошона меҳмони мо ҳастанд. аз кадом лиҳоз? Аз лиҳози тарс. Коронавирус ҳам шудем, ба қавле ки мегӯянд, сиҳат шудем. Сафар мекунем ба таърих. Ман иттилоъе дарёфтам ки Хуш. шумо репер ҳам будед. Агар шумо пайчӣ накунед ин чизро, яъне ман нодуруст нагуфтам ки шумо 100% маро ба туй даъват кунед, зеро ки ман мехоҳам ки маблағи зиёд кор кунам. Ин нест. аз лиҳози маблағ чӣ хел? Маблағ, рости гап, умуман маблағ нагирифтам аз ин. гуфтам мумкин аст ки шумо роҳбари хуб ҳастед. Фақат вақте ки неро шундед нахандед. ҷонибек рад карданд. Ман мегӯям якта дуэт запис кунем, чӣ хел мешавад? Як суруди зур ҳаст. хатонро гирифтем. ҳамин аст ки нигоҳи нав аст, воқеан нигоҳи нав аст. ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав. Мусалимҷон Саидов. дуруд бинандаи азиз, ҳафтаҳо мераванд. мо ҳоло ҳам дар пойтахти кишвар қарор дорем. сабти сайёри нигоҳи нав ҳаст, азизони дил, ва ин нафаре ки ҳоло меҳмони мо ҳастанд, шумо шоҳид будед дар барномаи мо сабти фосилавӣ доштем. 26 май ҳамин сол меҳмони фосилавии мо буданд. дар вақти пандемия мо сабти карантин стайл карантинӣ карда будем. ва шумо гумон накунед ки инҷо барномаи имшаб лайв рафта истодааст ва барандааш дигар шудааст. на, ин гуна нест. ин барномаи нигоҳи нав ҳаст. танҳо студияи имшаб лайв аст ки мизбони ин кошона меҳмони мо ҳастанд. ҳамин гуна ҳастанд. хуб, мубориз усмонов имрӯз меҳмони мо ҳастанд. ташаккур ки даъвати моро пазируфтед ва ба студияи мо ташриф овардед. ман ташаккур. бисёр рости гап, бори аввал чунин барнома аст ки вақте ки ту гӯё ки меҳмони барнома ҳастӣ, аммо дар хонаи худат. дар хонаи худат, бале. ман ташаккур мегӯям Салимҷон, мо бисёр шод ҳастем ки шумо ба Душанбе омадед. мо рости гап гӯем ки фосилавӣ шинос будем, акнун шинос шудем. ман бисёр барномаҳои шуморо тамошо мекунам. шахсан худатонро ҳамчун рӯзноманигор қадр мекунам ки воқеан ҳамчунин рӯзноманигорони касбӣ дар кишвари мо кам ҳастанд ва яке аз онҳо дӯсти гироми қадри ман гӯем ҳам хато намекунем Салимҷон мебошанд. раҳмат ки даъват кардед. ташаккури зиёд ва дар хона шумо ҳастем барои ҳамин таъриф кардоистам. ташаккур. ман аммо як чиз ҳаст. бале, мо қабл аз мубориз, сабти мубориз нест, шумо шоҳид будед ки мо дар ҳамин студия як барномаи дигар доштем ва ростӣ мо омадем. мо интизор ҳам набудем ки ҳамин гуна шароите барои мо муҳайё мешавад ки мо дар чанд мавзеъ метавонем ки чанд барнома сабт карда бошем. имрӯз панҷумин сабти аст ки мо имрӯз небуд, тӯли омадаам, рӯз гӯем агар сабт карда истодем. хуб, мо суҳбат карда будем ва ман кӯшиш мекунам ки он саволҳое ки буд такрор нашавад ва баъзе чизҳои нав шавад, зеро он вақт ҳам шумо ман аввал мехостам ки аз фаъолияти ҳофизии шумо суҳбатро оғоз кунем, зеро ки он вақт ҳам шумо чанд суруд доштед, аммо оғози кор буд ва шумо нақшҳоятонро гуфта будед. аслан мубориз фаъолияти касбии шумо дар самти овозхонӣ кайс шурӯъ шуд? нигоҳ кунед, асосан умуман нигоҳ кунем, қариб ки ним сол мешавад ки фаъолияти ман оғоз шуд ки ин таронаи нозанинам мебошад. оиди завқи сурудхонӣ мо ҳарф занем, агар аз завқи сурудхонӣ мисол аз завони хурдсолӣ буд мисли ҳамагон. ман фикр мекунам ки нест нафаре ки умуман сароянда шуданро орзу накунад ва ҳама шояд ки дар дил як маротиба ҳам бошад орзу мекунанд ки сароянда шаванд. ман ҳамчунин орзуя доштам рости гап ва орзуи ман ҷиддитар буд. аммо чӣ хеле ки ман ба шумо гуфта будам, имкониятҳо аз лиҳози маблағ чунин имконият набуд ва имрӯз ин имконият пайдо шуд ва мо мана 6 моҳ пештар оғоз кардем. Масалан, мо як альбом сабт кардем ки ин 20 тарона аст, 20 тарона аст ва дар ин ҷо воқеан маблағи бениҳоят калон сарф шудааст барои ин альбом, зеро ки ҳар як суруди ин альбом ба ғайр аз оне ки беҳтарин оҳангсозони Тоҷикистон, аранжировщики беҳтарин аранжировка такмили мусиқи нафароне ки мекунанд аз Узбекистон, оҳангсозони Узбекистон, оҳангсозони Тоҷикистон ва нафарони воқеан беҳтарин кор мекунанд, боз ба ғайр аз ин ҳаст масалан хароҷот гӯем барои сабт кардани видеоклип ва шояд бисёр нафарон ҳам ҳамин чиза чӣ гӯям то як андоза ҷиддӣ қабул намекунанд, аммо ман барои шумо мегӯям ки масалан 6 моҳ шуд, мо аллакай 6 тарона гӯё ки ҳар моҳ як таронаи мо вай карда истем ва аз масалан аз вақте ки мо суруди нозанинро сар додем, на он қадар ҳам буд нозанинам ва вақте ки мо суруди узри бисёрро аллакай интишор кардем, дар як шабонарӯз хато накунам 50 000 зиёд аз назар гузаронида шуда буд ки барои масалан
сарояндае ки нав кор оғоз кардааст. Нав албатта шумо нав нест. Шумо чеҳраи шумо ошно. Бале. Ин натиҷаи хуб буд, вале мо имрӯз то ҷое омада расидем ки масалан видеоклипҳои ман, масалан 4 видеоклипи мо расмӣ интишор кардем аллакай. ҳадди ақал аз назаргузарони онҳо масалан 300,000 аст. 300,000 бале, ман дидам. Чанд видеоклип пахш кардем то ҳамирӯз? 4 то. Аммо 20 суруд сабт шудааст дар жанри 20 суруд дар жанри поп сабт шудааст, формати MP3 эстради, бале. ин то як андоза гӯям, чӣ гӯям, ман нигоҳ кунам пандемия аст, коронавирус аст, масалан туй нест, консерт нест, маъракаҳоам кам шудан. ин то як андоза чӣ хеле ки бо забони русӣ гӯем риск аст, яъне ки инсон ва банк меравад ва ман барои шумо мегӯям ки то ин ҷониб мо тақрибан ҳудуди $50,000 сарф кардем барои ин албом. ҳоло боз мо хароҷот мекунем ва ҳатман боз сарф мешавад. фаҳмам. То ҳозир 50,000. Бале. Масалан як MP3 хуб, агар шумо мисалан бо Ӯзбекистон кор кунед, бо вай, масалан ин тақрибан як суруди пурраи мукаммал бо шеър, бо оҳанг, бо аранжировка, бо свидение, бо мастеринг, бо ҳамаи чизҳояш тақрибан аз $2,700 то $3,000 фақат як оҳанг меравад. Як оҳанг. ин беклип. Беғайр аз клипаш. Аммо клип метавонад ки хеле гарон бошад, метавонад ки бале. Акнун мо кӯшиш карда истодаем ки масалан як мувозинат бошад. Мувозинат, мобайни тилоӣ. Он қадар хароҷоти зиёд ҳам нашаваду, он қадар клипи бад ҳам набошад. Агар сифати корҳои маро имрӯз дида истода бошед, онҳо воқеан фарқ мекунанд, барои ин ки чизи хуб тамошобинони азиз доим хоҳед нахоҳедам, яъне ки маблағи зиёдро талаб мекунад. ин бевосита хел аст. Ягон кор карда намешавад бо ин чиз. аммо шумо қабл аз оне ки дар ҳамин ҷода ворид шудед, масалан шумо медонистед ки ҳамин қадар хароҷот мешавад ва роҳ ҳамин аст? бале, ман балки аз олами мусиқӣ бохабар ҳастам. Масалан ҳам касбони ман ҳама сарояндаҳо ҳастанд ва умуман мо чӣ гӯем як фазо дорем қариб. ва барои ман ин чиз навигарӣ набуд, вале ман мехостам ки ҳаст вариантҳое ки масалан ту як таронаро метавонӣ ба $500 ё $1,000 омода кунӣ. Аммо ин вариант бевосита фарқ мекунад аз он варианте ки масалан ту бо $3,000 омода мекунӣ. Барои ман хостам ки биёед як корро кунем, ё бигзор аз ҳама беҳтарин шавад, ё ин ки умуман кардан лозим нест. имрӯз ҳоло ба туйҳо ба шакли сароянда намеравед? рафта истодаам аллакай барои табрик. бале, то 30 дақиқа аллакай мо якчанд маъракаҳоро гузарондем. То 30 дақиқа? 30-40 дақиқа, як соат. вобастагӣ дорад ба он. Вале айни замон ки репертуар кам буд, мо то 30 дақиқа буд. Шояд як ним сол ё 2-3 моҳ пас аллакай дигар шуд. дигар худатон мебаред туйҳоро мустақилона? инро фикр накардам. Фаҳмам. анактон бинед, воқеан ман ин суолро гузошта будам. агар масалан ман даъват кунам ки шумо ровии туи шумо ҳастед, сароянда шумо ҳастед, чун гуфтед ки мо аллакай гузаронда истодем, чӣ кор мекунед? меравед? бале, лекин нигоҳ кунед ки масалан чунин таҷриба то ҳол нашудааст ки ман ба пуррагии худам ҳам баранда бошаму ҳам вай бошам. Таҷриба шуда буд, вале ки боз дар он ҷо ҳастанд сарояндаҳои дигар, масалан ман ровӣ ҳастам, як навбати сарояндагии худамро мегузарам, баъдан ровии боз туй ҳастам. чунин вариант ҳаст. ду маротиба аллакай мо чунин вариантам гузарондем ва баъзан вариантое ки ман мерафтам табрикотӣ маро ровӣ даъват мекард, ман мехондам. фаҳмам. аммо ҳолатое буд ки масалан шумо дар навбаташ суруд мехондед, дар навбаташ ровигӣ мекардед? бале. фаҳмам. аммо оянда афзалиятро бештар ба ҳофизӣ медиҳед? нигоҳ кунед, ҳоло афзалиятро ман ба ягон тараф намедиҳам. барои чӣ? барои ин ки ман мувозинатро дӯст медорам, бояд ки баланс дар ҳама ҷо бошад. яъне ки бисёртар кӯшиш кунем ки баробар кунем. барои чӣ? вақте ки ман ягон барандае мебудам ки масалан номуваффақ мешуд ё ягон чиз дигар ҳолатҳое бошад будам, вале ман аз чӣ гӯям касби барандагии худ, ровигии худам розӣ ҳастам ва рости гап фикрам накардам ки чӣ гӯям ин соҳаро тарк кунам, махсусан соҳаи масалан рӯзноманигориро гӯем дар умум. ва ман мехоҳам ки бисёртар то муддати муайян албатта ки ҳар дашро омехта кунам. аммо пас аз муддати муайян кадомаш мешавад бештар? бебинем ки афзалият дар куҷо аст. дар куҷо аст? фаҳмо. аммо инҷо хуб бармегардем баъдан набошад ба
اکتوری، اما تا همینجا شما میخواهید که گویید که برای من 50 به 50 است. بله بله. واقعی از نگاه من این واقعی بوده میتواند که مثلا حوصله برابر به هر دویش باشه. عین زمان هم خیلی است. عین زمان هم خیلی است. یعنی که من شاید که حتی با رویگی بسیارتر دقت خود را روانه کنم. اما مثلا چی بگم نگاه کنید هر یک کار به واسطه وقتی که اول ما حواس میکنیم به اون کار مثلا شاید شما هم 5 سال پیش حواس داشتید که نو بحث از اونی که برای شما در تلویزیون یا اینکه در رادیو چقدر مبلغ میتین یا نه شما کار کنید فقط. بله این زمان خاصیت عموما نگاه ما عموما فرق دارد از کدام لحاظ بیاید که به واسطه خاصیت تجارتی را میگیرد و برای من مهم نیست که مثلا مرا باعث راوی دعوت میکنه یا باعث سراینده دعوت میکنه لیکن به واسطه چخیلی که میدونید سراینده ها بسیارتر مبلغ کار میکنن این چیز است این چیزی مقرری است ولی مقصدی مثلا سراینده شدن من اون نیست که مثلا من چیزی به صفات یا پس صفات رو پیشنهاد کنم و ما رو به توی دعوت کنید زیرا که من میخوام که مبلغ زیاد کار کنم این نیست من واقعا هم خراجاتی کلان کرده ایستادم صفتی خوب صفتی بلند رو پیشنهاد کرده ایستادم که یک ناوگانی هم شود کارهایی که من میکنم و به واسطه این رو نه تنها مثلا صاحب کسبا نیست کنن که واقعا این چیز کسبی است و مثلا صفتی بلند دارد بلکه هر یک تماشابین که کلیپ رو یا سرود رو مثلا شنونده که هم گوش میکند اونها هم درک کنن که این چیز واقعا هم افضلیت دارد برای اینکه به واسطه نفرانی بهترین از بالای این چیز کار کردن. فهمم. ببینید شما در برابر رویگی و گویم که فعالیت ژورنالیستی و حافظی شما راهبر هستید. الان جایی که ما نشستیم شما راهبر اینجا هستید. بله. چقدر وقت تقسیم میشود مثلا؟ نگاه کنید این بسیار سوالی خوب. بسیار سوالی خوب و بسیار سوال جدی. بسیار سوالی چی میگم مرکب هم است برای من جواب دادن. برای چی؟ برای اینکه نگاه کنید من انا شما چند روز در دوشنبه هستید. من بسیار میخوام که ما بخوریم ولی متاسفانه از آن لحاظ که واقعا هم وقتی من تنگ است برای اینکه بغیر از اونی که من دیرکتری رادیو هستم بغیر از اون مثلا اکتور هستم اکتوری میکنیم مثلا ما سریال بازی میکنیم بغیر از اونی که باز سراندگی میکنیم بغیر از اونی که باز لایه‌های راویگی داریم نگاه کنید باز یک زمره ریکلام و دیگر کارهایی که مثلا اونها هم زیاد هستن باز حداقل من در یک هفته 3 مرتبه مثلا و اگر روزی مرا نگاه کنید مثلا در یک هفته حداقل 3 مرتبه کوشش میکنم که مثلا تالاری ورزشی روم که باز فار بیشتر داره برای همین پریس کلام نشود یک تا نه برای همین وقت تقسیم کردن دشوار من راستی گپ رو میگم اما وقتی که روبر خوب است مثلا دیرکتور میتواند که مثلا برای کارگرانی خود یک سیستم معینی کاری رو سازد که وای سیستم تو یک اندازه مثلا اتوماتیک کار کند اونجا فکر میکنم که مشکل نمیشد برای چی مثلا وقتی که فونکسیون و وظیفه های در هر یک کارخانه وظیفه ها رو جدا میکنند وقتی که هر یک از وظیفه خود رو اجرا میکند اون وقت من فکر میکنم که اما مکانیزمی که هست یگان جاش از کار نمیبره. اما گفتم ممکنه که شما راهبری خوب هستید. من همین طرف فکر میکنم شاید که خطا کنم ولی کارهای ما بسیار خوب رفته ایستاده است. بله مثلا این زمان ما به نزدیکی مثلا 28 نوامبر یک خدا خواهد اگر ما مراسم جایزه‌سپاری کلان داریم که این سال دوم است لیگای عالی نام دارد وشه لیگا از رادیوی نو این چیزا ما برپا میکنیم یعنی که هر گونه در افیر روزگرش و مثلا بازی‌های بردناک و دیگر هر گونه مثلا برنامه‌های شوخوار میمونه همش رفته ایستاده است و به واسطه رادیوی نو باز یک خاصیت افزایش من رکلام کنم کامتر دارد که ما کوشش میکنیم که همه لایه‌های ما اونها رو مثلا کوشش میکنیم همش رو ولی تا قدر امکان که اونها رو تماشا کرده هم شود بعضی لایه‌ها داریم مثلا محیط زنده ولی این لایه‌ها هم مثلا حاضر از آن لحاظ که سرمایه‌دار بسیار آمدن برای ما حاضر در یک ماه یک بار یا 2 مرتبه کرده ایستادیم پیشتر مثلا ما در یک ماه تا 8 برنامه ثبت می‌کردیم این هم یگانه برنامه است که قریب که هر هفته میرود و تنها در رادیوی نو و تنها بار اول در تاجیکستان رادیوی نو کرده محیط زنده بله بله تشکر. خب بیاید نباشد برمیگردیم در مورد هنرمندیتون شما در مسابقه قبلی هم گفته بودید که در نقشه هست پیش از آن هم شما در دیگر فیلم
سرگذشت علیشیر نیز نقش آفریده بودید و گفتید که مثلا در نقش از فیلم و نهایت ما اون فیلم رو شاهد شدیم. قصه دعوت شدن شما با این سریال گوییم یا سلسله فیلمی عشق پول دوشنبه. نگاه کنید این پیشنهادی نبیجان پیرمانتوف است اساساً که با فیلمی عشق پول دوشنبه نه تنها من رو بلکه دیگر بلاگرانی مشهور راوی‌های من چهره‌های خیلی که مشهور هستند این زمان مبرم هستند در اینترنت اساساً آنها رو در یک جا سرجم کرد. پیشنهادی خوب بود و برای من بسیار هم شوق‌آور بود که گفتن که تو خودت رو بازی میکنی. خودت رو بازی میکنی. بله یگان چیز نمیسازیم یگان چیز نیست یعنی که ما یگان چیز هم نساختیم مثلا وقتی که تو خودت رو بازی میکنی چه خیلی که هست مثلا اون چیزی که مثلا ما در اتاق کاری ثبت میکنیم اتاق کاری ما است مثلا اینجا میریم همه چی پیوستگی داره یعنی که با خودم ما یگان چیز برای ساخته کاری نکردیم در عموم برای من پسند اومد گفتم بیاید از لحاظ مبلغ چقدر؟ مبلغ راستی گپ عموما مبلغ نگرفتم از این فیلم. نگرفتید و قرارداد هم نیست که گیرید یا اینکه چه خیلی راستی گپ رو گویم خیلی که من دیده ایستادم برای نبی جانم دشوار است تو یک اندازه زیرا که بغیر از اون که از این چیز مبلغ کار کردن ممکن است من میدونم که تو هست ولی هست حیاتی کاری مثلا اپراتور هست اینجا نفری که صدا برآورد دیگر چیزایی هستن که مثلا اونها خراجات خود رو دارن برای من راستی گپ مبلغ طلب نکردم و خطا نکنم بغیر از اختیارهای کسبی دیگر هیچ کس مبلغ هم طلب نمیکنه تا جایی که من میدونم شاید من خطا میکنم. بله خب یعنی شما استثنا نیستید در این حال زیرا همه آن هنرمندانی که دعوت شدن همین چیز رو گفتن مثلا در اینترویو مصاحبه‌های قبلی. فهمو آینده چی؟ آینده هم مثلا باز در این جاده میخواهید که باشید؟ بله حاضر یک پیشنهاد دیگر شده است راستی گپ این چیز مخفی است بسیار فیلم خوب فیلم کلان است که هم از لحاظ صفت هم از لحاظ موضوع بسیار فیلمی زمانوی است پیش معاصر است پیشنهادی خوب شده است یکی از نقش‌های اساسی دارم در آنجا این فیلم هم به نزدیکی الکی ثبت کردن رو آغاز میکنن یعنی که نوار برداریش آغاز میشد شاید که 2 ماه پس یا تا سالی نو این فیلم هم معرفی شود. دیگر مبارز 24 ساعت کار میکنه 25 ساعت کار میکنه همون خیلی گرم میشود. من راستی گپ چنان امروز کارم بسیار بود که مثلا در آفیس خوب میره بعضی وقت 2 ساعت 3 ساعت که وقت شود در حقیقت لیکن من خدا رو شکر میگویم زیرا که دوره پاندمی بود ما بسیار در خانه محکم بودیم 40 روز 50 روز از کدام لحاظ از لحاظ ترس کرونا ویروس هم شدیم به قولی که میگن صحت شدیم و کار بسیار باشد خوب است. فهمو سفر میکنیم به تاریخ من اطلاعی دریافتم که خوش شما رپر هم بودید در دوره مکتبی. من 100% این درست است. این بود چگونه بود قصه میکنید؟ این نگاه کنید این اگر خطا نکنم 12 سال قریب پیشتر بود. مکتب خوان بودید؟ بله صنفی 8 یا 9 بودم. سرود هم داشتید یا نه؟ سرود من از خوردی من سرود میخوندم پیشتر لیکن گوییم که عاموی نه یعنی که معرفی نمیکردم خودم رو به یگانجا. ما دسته کوین داشتیم در اون وقت ریسپکت نام داشت من کاپیتان این دسته بودم از نوع 8 و ما اون وقت در اونجا من میدم که ریپ هم بسیار چیزی وای است و در اون مورد ریپ هم خونده بودیم یک البوم با فکر من ثبت کرده بودم بسیار ترانه‌های خوب بود مثلا توزیر اگر ریپ ما رو مونید گوش کنید من از این چیز شهر نمیدونم و شما هم میگید که 12 سال پیش اگر این کارو کرده باشد من حتما توصیه میدم که گوش کنید ولی من خودم خطا نکنم دیروز گفتم که از اینترنت یابم یگان متاسفانه نیافتم من می‌خواستم که در صفحه هم بذارم نیافتم نیافتم گفتم در کار اخیر رو کووید اگر هست لیکن من می‌خوام که یابم راستی گپ فهمم خب یعنی من نادرست نگفتم که شما 100% و یکمی نفری که این چیزا عموما فهمیدن و گفتن و یافتن و گفتن این شما بوده دیگر اون کس تا حال برای من نپرسیده است بله در دیگر صحبت‌هایتون هم من شد پیاس اجازه شما رو نظارت میکنم نبود و خب باشد آینده چی میشود که مثلا اون ریپ میسرید یا چگونه است بسیارتر برای ما سرودخوانی پسند است بله شاید آمیخته میشود اون سروده ما شاید ما یگان چیزی نوام آماده میکنیم زیرا که
ба талабот нигоҳ мекунем да масалан баробари замон қадам мегузорем шояд агар лозим шавад мекунем барои чӣ барои ман дар кори эҷодӣ ва умуман ягон коре ки ҳаст ки бевосита пеш аз ҳама хосияти нек дошта бошад шарм доштан ман шарм намедорам ман аз коре ки мекунам масалан шояд бисёр нафарон вақте ки ман сароандагиро оғоз кардам чӣ гӯям боварӣ надоштанам бошад шояд ҷиддӣ қабул кардам барои чӣ баранда бояд ки сароянда шавад савол барои шумо дӯстони азиз барои он ки масалан маънои онро надорад ки масалан як инсон бояд фақат як функсия дошта бошад ё як вазифа дошта инсон метавонад ки 48 вазифа дошта бошад 48 функсия дошта бошад ва метавонад ҳама онҳоро нигоҳ кунад масалан мисолҳо зиёд ҳастанд ман ҳатто мисол набиёрам агар мисол биёрам бисёр вай мешавад чӣ гӯям бисёр содда карда медиҳам барои ҳамин як чиз аст агар ин чиз талабот намедошт ин чиз тамошобин пайдо намекард аз назаргузаронӣ ҳам намешуд масалан торнамо охирон суруде ки мо бо Мадина ҳатто нашр кардем ин тарона умуман ҳамаи рекордҳоро гузошт ҳатто ба тренди YouTube ромад ва тақрибан хато накунам 10-12 рӯз аз тренд умуман нафарон ки дар он ҷо беҳтарин сарояндаҳои Русия буданд Егор Криду Blackpink масалан тамоми дунё сарояндаҳои беҳтарин буданд дар он ҷо дар нуҳум сархат сарояндаҳои тоҷик бо суруди тоҷикӣ ягона суруд буд ин чизҳоро фикр мекунам ки аллакай ман махсусан барои ҳамкасбони азизи худ муроҷиат карда истодам ки дидан лозим аст мо бояд ки якдигарро дастгирӣ кунем нобаст аз оне ки мо баранда ҳастем мо сароянда ҳастем мо мусиқачӣ ҳастем мо бояд ки пеш аз ҳама якдигарро дастгирӣ кунем ҳатто як сториси оддӣ мондан дар Instagram метавонад ки як нафарро рӯбаланд кунад ва махсусан ҳамкасбони мо зеро ки пешравии санъати тоҷик мусиқӣ кино масалан барномаҳои фарҳанги фароғатӣ умуман ҳамаи чиз танҳо аз дастгирии якдигар вобастагӣ дорад бале албатта чун бинед дар бахши пешина сабти карантинӣ мо гуфтем ки мубориз барои таблиғи барномаи мо ки ҳоло нав таъсис аст чӣ қадар маблағ мегирад ҳамтун мемонам ман умед мекунам ки дигарҳо ҳам сурудҳои шуморо ҳама хел дар телевизионҳо дар шабакаҳои худ бояд ки гузоранд бале ман як чизе мегӯям масалан чанд шабакаҳо рости гапро гӯям аз пеши худашон гирифта монданд масалан шабакаи Афғонистон AMC шабакаи байналхалқии машҳур ки дар Азарбайҷон Турсия Русия Қазоқистон Тоҷикистон дар ҳама ҷо Восток ТВ ман ба ягон ҷо ягон маблағ надодам инро худашон гирифта монда истоданд ва ман фикр мекунам ки ин чиз бояд шавад ман бисёр масалан дар ин ҷо ҳам шабакаҳои зиёд ҳастанд дар вай масалан ман агар шумо қайчӣ накунед ин чизро мехоҳам ки миннатдории худро баён кунам ба шабакаи АНТ мусиқӣ ки доимо мемонанд аввалин шуда доимо дастгирӣ мекунанд ман сипос мегӯям барои ин ки сифатро бояд ки инсон ҳис кунад ва ман ҳатто масалан директори радио ҳастам ягон маротиба кӯшиш мекунам ки аз ягон нафар маблағ нагирам барои ва то ин ҷониб масалан ба истисно ҳолатҳо мо маблағ нагирифтаем ки барое ки таронаи агар тарона воқеан ҳам хуб бошад мо доимо пахш мекунем масалан дилхоҳ сарояндаро метавонед ин чизро пурсед бале фаҳмо мепурсем мегӯем дар суҳбати бале бале ҳатман пурсидан лозим аст ташаккур ва охирон саволро медиҳам аз қисмати нигоҳи нав баъд мегузарем ба шарҳ ба сифат таъсир намекунад корҳои бисёр ба сифати кори шумо ман ҳоло фикр мекунам ки не вале фикри шумо ҳам хуб аст ки шояд бо мурури замон таъсир намояд аммо ман вақте ки як корро сар мекунам аз як кори дигар кӯшиш мекунам ки масалан баланс 4-5 кор бошад ки аз яктоаш даст кашам агар ман худам даст накашам ман масалан команда дорам командаи калон дорам масалан ҳайати кории мо ман кӯшиш мекунам ки масалан вазифаҳоро тақсим кунам ба ҳар нафар ва мо метавонем ки тим кор кунад бале тим кор кунад барои ҳамин ҳам тим лозим аст масалан шумо худатон наметавонед ки ҳам операторӣ кунед ҳам ровигӣ кунед ва боз бале ин номумкин аст мисли ҳамин фаҳмам ташаккури зиёд раҳмат шарт хуб шарт ва чун агар шумо дида бошед агар мо бештари маврид занг мезананд ба ҳам дигар аммо ҳолатҳо гуногун мешавад баъзеҳо қарз мепурсад баъзеҳо агар офизон бошанд туя мо гузаронда деҳ мегӯяд ҳамин хел актёрҳо ба кинояш даъват мекунад хулос саргуна биёед ба нафаре ки шумо воқеан эҳтиром мекунед он нафарро ва дар суҳбатҳоятон ҳамеша мегӯед ки нафари
کار میکند میگید و میگم که یکی از بهترین سراینده ها جانیبک مرادov تماس میگیرید و تکلیف میکنید که اکنون چی میشه یک دویت خونه. یعنی که من ریاضی با جانیبک زنگ زنم و بگم که ما یک جای سوری دو خون دویت خونه. بله. تنها با بلندگویی میمونید و فقط وقتی که نراشوندید نخواندید خواهیم ببینیم بیایید انتخاب میکنیم و باید در آخر ما اقرار شدیم که ما در برنامه هستیم. بله اگر خواهید گوید بله خواهید گوید در آخر خواهید گوید بله چرا نه در آخر میگم که ما شوخی کردیم گوداک رفته بله. سلام علیکم اکو چه شما؟ да خدا شکر شما چه کرونا سلامتی چوکر اشتید هیچ کار مهمانی میرم بهترین کورو زور کو خدا شکر همه отлично سلامت همه همین از شتم ازی همینجا یک فکر آمد اکو من میگم یک تا دویت ضبط کنیم چی میشه یک سرودی زور هست یک سرودی گوش کنم در خورده یک سرودی زور پارتوتگی من به من شما میپرتم یک بار گوش کنید معلش یک بار گوش کنید بسیار سرودی نزدیک استیلو نزدیک پایده خیلی اینترسنه معلش اکی جانی بگ موز برنامه نگاهی نو با موز از برنامه زنگ زدیم این شرطی برنامه بود که من شما زنگ زنم گویم که سرودی دویت میخونید مثلا شرط از راوی بود میتونید که سلام رسونید تمام تماشابینا بخشش که وقتتان رو گرفتیم اکوی جانبی انا سلیم جان چه حال دارید اکو سلامتتان است سلامت باشید رحمت اکو بخشش که وقتتان رو گرفتیم معذرت که اکو وقتتان رو گرفتیم من فکر میکنم که حالت خوب بود برای کار باشید سلامت باشید برای کار تشکر خوب بهترین با قول خودی مبارز سراینده رقم 1 تاجیکستان رد نکردن خیلی گوش میکنیم گفتن من فکر میکنم که این موفقیتی خیلی بزرگ است مبارز من باوری نداشتم که حاضر چیزی رو که من چندین حالتهای شاهد بودم که جانیبک رد کردن چندین از جمله چندین سراینده ها پیشنهاد میشود خواندن دویت میگن که استیل ما موافق نه این ما موافق نه این نمیشه من میگم که اگر با صفت کار کنیم همگان میفهمن این چیز رو بعدا خوب میشه شاید که دویت آماده کنیم ایده خوب ایده خوب بله ایده خوب بله تشکر زیاد سلامت باشید قسمت بلیت شو نمیشه برامد اما بلیت امروز از کسبیت نمیشود بلیت برای شما از تام میشود زیرا که ما علاقه بلیت داشتیم از تام میشود من برای شما سوال میدم شما جواب میگید همون مقرری همون چیزی کلاسیکی معلش خوراک یا خوریش خوریش برای که فربی نشویم من فربی هم نی بسیارتر پسند است من خوریش انزور رو دوست میدارم فهمم اما هست خوراک هم میخوریم که به خاطر همین سوال نوبتش این است که خوراک سخت یا خوراک سبک اگر دوست داشتنی من خوراک سخت سه خوراک پس سه خوراک دوست داشته من خوراک دوست داشته رقم یکی من این بورش است خوراکی دویم گویم من بسیار دوست میدارم چی گویم استیک یگان نمود استیک خو این ریبای است یا یگان چی دیگر است فرق ندارد از سیوم نمود چی گویم سیوم نمود چی رو من دوست میدارم بسیارتر میخوریم ما در خانه نگیتسی میخوریم بسیار فهمم قهوه یا چای قهوه یا چای هر دوش رو دوست میدارم راستیه هر دوش رو برابر وابسته به حالت و فرصت شربت یا نوشاکی‌های نیروبخش انرژتیک میگیم ما نوشاکی‌های نیروبخش انرژتیک شما یعنی استعمال میکنید بله خرید که هر روز به خاطر که خواب نبرد کمتر آدم بله هر روز خرید که بله فهمم سه نوشاکی که برای من پسند است برند رو من گویم چی بگم با شما چی چیزی پسند است مثلا میتواند که حتی چای معقول باشد نمیتواند چی چیزی شب آب باشد میتواند یکم اسپریت چیزی اسپریتی باشد قهوه شکلات گرم
боз метавонад ки энергетик бошад. Энергетик. Фаҳмо. Себ ё ангур? Себ. Себ. Банан ё анор? Банан. Се мева набошад? Се мева дӯст доштаи ман меваҳои нок, себ. Метавонем ки бананро. Банан беҳтарин. Ва охирон суол аз таъм гӯем ки берун чун ба ҳама гузор мешавад, ба шумо такрор мешавад, ақл ё дил албатта. Ақл ё ин ки дил? Нигоҳ кунед. Ҳар дуяш бояд ки тавман бошад. Аммо 50-50 не. Масалан баъзан мегӯяд ки дилат ин корро кӯ мегӯяд, агар шумо бештар ба дилатон гӯш мекунед ё ки не? Ман ба дилам бисёртар гӯш мекунам. Ба дил? Ба дилам гӯш мекунам. Гуфтам мумкин аст ки 51% дил, 49% ақл. Дил бисёр вақт хато намекунад боз. Барои ҳамин бисёртар ба дилам гӯш кардан доштед. Умуман одами эҷодӣ ҳар як чизро пеш аз ҳама бо эҳсосот қабул мекунад ва бо эҳсосот ихроҷ мекунад. аз нафарони муқаррарӣ мо ҳамамон фарқ мекунем. Бале, мо одамон нафарони эҳсосӣ ҳастем. Дигар хеле. Ташаккур инҷо Фарҷон, охир сухани шуморо мешунавем. ман ташаккур мегӯям барои шумо Салимҷон, ки имрӯз муаллақи маротибаи дуюм дар барномаи шумо суҳбат карда истодаем. Сипоси бепоён. Ман чӣ хеле ки қайд кардам, ман ростига бисёр рӯзноманигоронро мешиносам, бисёр мусоҳибаам додам, лекин нисбати касбияти шумо ман эҳтироми воқеан беандоза, ягон таъриф нест, ягон чиз нест, он чизе ки ман медонам ва инро масалан ҳам бояд ҳам касбони мо донанд, ҳам масалан маъмурияти телевизионе ки шумо кор мекунед инро донанд ва барои ман мисол шумо воқеан рӯзноманигори беҳтарин ҳастед. Ман бисёр ин чизро қадр мекунам ва имрӯз бисёр хушнуд ҳастам ки мо як суҳбат гузарондем. Ташаккури зиёд ва пеш аз ҳама ғайриоддӣ дар он буд ки мо дар инҷо нишастем. Ман то ҳоло худамро ҳисам накардам ки дар ҷо мусоҳиба рафтем. Ташаккур. Бале, зеро шумо ҳам меҳмон, ҳам мизбон. Ташаккур. Хуб, бинандаи азиз, ин 30-мин барномаи Нигоҳи Нав ҳаст ки аввалин нафар, яъне мубориз бори дуввум шоҳиди шумо ҳаст. Албатта аз мо хеле дархост мекунанд ки ин ё нафарро такрорӣ даъват кунем. Мо аввалин ин таҷриба аввалин ҳаст, шояд оянда масалан ҳамин чизро мо идома медиҳем ки масалан паҳлӯи дигарро пурсем. Албатта мешавад ки масалан шумо ҳоло суҳбати мо фарқ кард ва ман кӯшиш кардам ки саволи такрор набошад. Ки чизи чӣ бошад. Ташаккури зиёд. Ман ташаккур мегӯям барои шумо. Ман барои тамошобинон, барои нафароне ки моро тамошо мекунанд, барои ҳама пеш аз ҳама хоҳонро дорам ки кӯшиш кунед ки дар худ танҳо ҳиссиётҳоро, танҳо одамонеро масалан даргири атрофи худ ҷамъ кунед ки ба шумо танҳо як чӣ гӯям, як нерӯе бахшанд ки бевосита он хосияти нек дошта бошад. Вақте ки ин барномаам тамошо мекунед, дар комментария кӯшиш кунед фақат суханҳои нек нависед. Биёед кӯшиш мекунем, зеро ки негатив ва умуман чизе ки манфӣ аст, воқеан ҳам зиёд шудааст ва кӯшиш мекунем ки ҳаёти худро бештар ҳадди ақал ба якдигар сухани нек гӯем, кӯшиш кунем ки муҳаббати хосияи худро ба якдигар инъикос кунем. Самимӣ будан лозим аст, вале самимӣ аз лиҳози некӣ. Бале, ҳадди ақал табассум кунем. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Бинандаи азиз, пахши махсус дар шаҳри Душанбе, пойтахти кишвар, студияи радиои Нав ва махсусан худи студияи имшаб, барномаи имшаб лайв мо қарор доштем ва муборизи мо мизбони ҳамин хонадон буданд Мубориз Усмонов. Дӯстони азиз, дар шаҳр менависед агар тариқи YouTube, агар тариқи телевизион, ин барнома YouTube худро дорад ки шумо метавонед пайгирӣ кунед ва мо ҳатман бармегардем то ҳафтаи оянда. Худоҳафиз. мо худи ҳозир барномаи Нигоҳи Навро ба итмом расондем. ман мехостам ки якчанд хосиятҳои афзалиятноки ин барномаро аз дигар барномаҳо барои шумо гуфта гузарам. фикр мекунам ки муваффақияти асосии ин барнома пеш аз ҳама ровии он мебошад Салимҷон ва аз кадом лиҳоз, аз лиҳози касбӣ ва дуюм хосияти афзалиятнок ин пеш аз ҳама ки бисёри вақт масалан саволҳое дода мешавад ки саволҳо пеш аз ҳама такрор намешаванд ва воқеан ҳам сарчашмаҳои гуногуни воситаи ахбори оммаро кофтаанд ки масалан саволҳоро барои меҳмони худ пешниҳод намоянд. сеюм ҳамин аст ки Нигоҳи Нав аст, воқеан Нигоҳи Нав аст. Ташаккур. обуна шав YouTube канали Нигоҳи Нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад.
мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи нигоҳи нав. ба канали мо обуна шав, аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.